ኣብዚ ሓለፈ ኣርያም ማይ ፀሚኣ ዘልሓጥ ኢላ ከምዝወደቐት ዳዊት ድማ ሰንቢዱ ማይ ክረኽበላ ኢሉ ኣርሒቑ ከም ዝኸደ ኣርሒቑ ብልከደ ድማ ሓንቲ ፀላም ቦርሳ ረኺቡ ልውላዕን ልስተን ረኺቡ እናተመለሰ ከሎ ዝብኢ ከም ዝረኸበ እቲ ዝብኢ ድማ ሰብ በሊዑ እታ ዝበልዓ ሰብ ኣርያም ድያ ወይስ ከሊእ ጓል እያ ብምባል መንነታ ክፈልጣ ከምዘይከኣለ ኣብዚ ኣቋሪፅና ነርና። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣርያም ብሂወት ዶ ትህሉ ዝብል ሓቢርና ሰላምታ ይረሳዕኹ። ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሕና ድኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ክንታነ ሰላም ዝኒኹዎ ንስኹም በብዘለኹሞ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ። ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እና ሎማዓንቲ ኣርያም ዘርእስታ 13 ክፋል ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ። ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩም ንፀንሑ ኢኹም። ኣርያም ብሂወት ትህሉ ዶ ወይስ ዝብል ተበልዕቲ ጓል ኣርያም እያ ዝብል ሓቢርና ንሪኢና። ክቡራት ኣሕዋት ከየንውሐልኩም ላብዛ ቪድዮ ከብለኩም እየ። ኣርያም ዘይኮነት ካሊእ ጓል ኮይና እያ ፀኒሓትኒ። በታ ጓል እቲኣ ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን እንኳ እንተተሰምዐኒ ሕጂ ዶ ክሕሱ ኮይነ ኣርያመይ ብዘይ ምዃና ግና ተመስገን ኣምላኺ እንኳዕ ብሂወት ኣትረፍካለይ። ተመስገን ኣምላኪ እንኳዕ ኣርያመይ ኣይኮነት ኢለ ንኣምላኽ ኣመስጊነዮ። ነቲ ተረፍ ሬሳ ክቐብሮ ደለየ ነብሰይ ግን እንታይ ይኸውን ነይረ ፈፂሞ የርዳእኒ ኣይነበረን። ብውሽጠይ ብዙሕ ኣማሪረ ኣይ ናይና ናይ ሰብ ነገር መከራ ሃገርና ኣይጣዕመን ስድራና ኣይነቑሕን ዝዝተወለደ ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ገሊኦም ብጥይት ገሊኦም ብኣራዊት ሂወትና ብዘይ ዕረፍቲ ሃልቕ ኣሎ እናበልኩ ብውሽጠይ ከቢድ ሓዘን ተሰሚዕኒ እንከሎ የዕንተ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ንብሓት ዋላ ፀረር ከየበላ ነቒፀን ፈጠጥ ጥራእየን ዝብላ ነይረን። ንሰማይ ገፀ የንቃዕሪረ አንታ ሰማያዊ ኣቦ እንታይ ሓጢያት ዶ ኣለናዩ? ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ኣብቲ ሕሪ ነቢ ሙሴ ሓዲርካ ንባሕሪ ኤርትራ ብበትሪ ጨዲድካ ኣብቲ ጨካን ስርዓትን ሕጊ ናይ ፈርዖን ምስ ኣውፃኻዮም እሞ ንዓናኸ ደኣ ነዚ ኣምሳል ፈርዖን ኮይኑና ዘሎ ሕጊ ካብ ሱሩ ምሒኻ ነዚ ምስኪን ህዝቢ ሰላም ዘይትፈጥረሉ እታ ካብ ኩሉ ዝኸበረት ሂወት ከም ቀላል ተራያ ኣብ ፍቆዶ እናጠፍአት ንምንታይ ስኢልካ ትዕዘብ ኣለኻ ኢለ በቲ ዝረኣኽዎ ሕማቕ ተርኢት ሓዚነ ውራይ ምድላይ ናይ ኣርያመይ ከይገብር ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተባኢሰ ነቲ ተረፍ ዝብኢ ዝኾነ ሬሳ ኣኪበ ብሓንሳብ ኣብ ጉድጓድ ናይ ወኻርያ ዝመስል ዕሙቕ ዝበለ ቦታ የእትየ ሓመድ ኣዳም ድፍን ድፍን ኣቢለዮ። ቦርሳይ ተሰኪመ መንገደይ ቀፂለ ውሕድ ስጉምቲ ድሕሪ ምስጓመይ ንኣርያመይ ኣብታ ዝገደፍክዋ ቦታ እየ ረኺበያ። ንኣምላኽ ከምዛ ክበኣሶን ክሓቶን ዘይፀናሕዎ ንሰማይ እናጠመትኩ ተመስገን ኣምላከይ ተመስገን ክእመብርሃን ኣደይ ብምባል ናብ ኣርያመይ ቀሪበ ሸፈድፈድ እናበልኩ ካብቲ ማንጎ ክፍት ኣቢለ ሓደ ምዕጉ ኣምዒጎያ። ካልኣይ ድግም ምስ ኣበልኽዋ ኣርያመይ ብሓንሳብ እያ ነቒሓ። ዳዊተይ ካበይ ደኣ ኣምፂኻዮ ኢላ ሓቲታትኒ። እቲ ነቒፁን ደሪዖን ዝነበረ የዕንተይ ቁፅርፅር ኢሉ ንብዓት መፂኒ። ኣርያመይ ድንግል ማርያም ኣዝያ ስለ ዝፈትወኪ ኣብዚ ሕማቕ እዋን ክትረድኣኪ ስለ ዝደለየት ኣብ ቅድመይ ቀሪባትለይ ፀኒሓ። ኣርየ እምነት ማዕረ ክንደ ሂወት ከም ዘውህብ ኣፀቢቐ ተረድየ። ኩሎም እቶም ንስለ እግዚኣብሔር ኢሎም ሂወቶም ዝኸፍሉ ሰማዕታት ከም በዓል ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ህፃን ቂርቆስ ኣባ ናኦብ ሰማዕት ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ከምኡ እውን ቅዱሳን መላእኽቲ ከም ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣበሳሪ ቅዱስ ገብርኤል እታ ብኩልንትንኣ ብፅትን ንፅህትን ብርህረት ዝሃልና ድንግል ማርያም ብስሞም ንዝለመነ ካብ ልቦም ኣሚኖም ምሕረት ዝሓተተ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ልኡል እግዚኣብሔር ኣማሊዶም ለሚኖም ካብ ግዜ ሽግር ናይቲ ዝኣምኖም ሰብ ደው ከም ዝብሉ ዋሕስ ከም ዝኾንዎ ኣማን ብኣማን ኣሚነ እየ። ኣርያመይ ድንግል ማርያም ክሳብ መወዳእታ ከምዘይተሕፍረና ድማ ይኣምን እየ። ሕጂ ግን ኣጆኺ ኣርያመይ ብልዒ ስተይ እሞ የዕሪፍና ክንጓዓዝ ኢና ጉዕዘና ድማ
ፍረ ኣለዎ ግድን ክንኣቱ ኢና ብምባል ንኣርያሜ ካብቲ ትበልዖ ዝነበረት ባንን ተሰትዮ ዝነበረት ማንጎን በቃላተይ ዝያዳ ሓይልን ተስፋን ሂበያ። ኣርያሜ ከም ሓዱሽ ተሃዲሳ ተገንጢላ ኣንቺኻ ዳዊተይ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ክኸውን እዩ ክንዕወት ከዓ ኢና ኢላ ተስፋ ሃበትኒ። ሓጎሰይ ሰማይ ዓሪቡ ኣብ ቅድሚ ኣርያሜ ሓንሳብ ንሰማይ ሓንሳብ ንመሬት እናጠመትኩ ፍግም ኢለ ሰጊደ። ኦ ኣምላኽ ፍሉይ እዩ ስራሕኻ እሞ ስለቲ ኩሉ ዝገበርካልና ኣብዛ ጫካ በረኻ ፍግም ኢና ኢለ እናሰገድኩ የመስግነካ ኣለኹ። ሕጂ እውን ካብዛ ዘለናያ ክንወፅእ ኣብታ ዝደለናያ ክንበፅሕ እንተኮይና ብናትካ ሓይልን ተረዳእነትን እምበር ብናትና ሓይሊ ወይ ዓቕሚ ኣይኮነን እሞ ሓይልኻ ሃበና ብመንገድኻ ፅርገልና ካብ ክፉእ ጻብእቲ ድማ ሓልወና ኣምላከይ። ኦ ማርያም በቲ ብዙሕን ጥዑምን ትፈውስን ዝኾነ ኣስማትኪ ዶ ክጽዋዓኪ ኣቲ ድንግለይ ንስኹ እኮ ናይ ኣማኑኤል ኣደ ናይ መላእኽቲ ሓፍቲ ናይ ሰማዕታት ኣኽሊል ናይ ኣዳም ተስፋ ፀሓይ መውፅኢት ናይ ገነት ምንጪ ናይ ድንግል በመክሒት ናይ ነቢያት ትንቢት ናይ ሳሙኤል ዘይቲ ናይ ኣሮን በትሪ ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ናይ ኤፍራታ ምድሪ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ዳዊት በገና ናይ ጊዶን ጽምር ናይ ኤፍሬም ውዳሴ ናይ ጽድቂ ኣፍ ደገ ናይ ኣርያም ንግስቲ ናይ ቤት መቕደስ ዕጣን ናይ ኣምላኽ ኣደ ናትክውላድ ክኸውን ዝፈቐደሉ ልባህሪ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹን ኣሜን። ኣደየ ካብ ጫካን ሃሩርን ኮይነ እየ ዝጽዋዓክን ዘመስግነክን ዝልምነክን ዘለኹ እሞ ኣብ ትሕቲ ወድኺ ንዓኺ ዝጽግመኪ የለን። ስለዚ ድንግለይ ኣብዚ ጫካ በረኻ ክንወፅእ ፈቓድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒት ነብስና ዝኾነ መንገድና ጽረጊ ባዕልኺ ድማ መርሕና ኢለ ንነብዓተይ እናረገፈ ኣርያመይ ስቕ ኢላ እናጠመተትኒ ጸሎት ምስጋናን ሕውስውስ ኣቢለ ናብ ውሽጠይ ናብ ደገ ወድን ኣራጊፎዮ ያሬታ ውሽጠይ እውን ሰላም ተሰሚዕኒ ምስ ኣርያሜ ካብቲ ኣደይ ማርያም ዝሃበትና ዝብላሕን ዝስተን በሊዐ እናበላዕኹ ግን እታ ብዝብኢ ዝተበልዐት ጓል ኣብ ዓይነይ ተሰኣለትኒ። እዚ ንበልዖን ንሰትዮን ዘለና ዝብላዕን ዝስተን ዝሓዘ ቦርሳስ ናያ ነይሩ ማለት ድዩ? እዋይ ኣነ ሓፍተይ ከመይ ኢሉ ግን እዚ ቦርሳ ካብቲ ሬሳኣ ዝርከበሉ ክንድኡ ክርሕቕ ክኢሉ ነቲ ዝብኢ ምስ ረኣየቶ ዶ ደርብያቶ ሃዲማ ትኸውን ብምባል ንበይነይ ብውሽጠይ መልሲ ክረኽበሎም ዘይኽእል ሕቶታት እንዳሓተትኩ ኣብ ትዝታን ሓሳብን ኣትየ ዝን እብል። ኣርያመይ ኣስተውዒላትለይ መስለኒ ዳዊተይ እንታይ ደኣ ትሓስብ ኣለኻ ብትዝታ እኮ ተዋሒጥካ እዚ ቦርሳ ካቤድኻ ኣምፂኻዮ ብምባል ብዛዕባ እቲ ቦርሳ ይሓስብ ከም ዘለኹ ፈሊጣትኒ ንኽነግራ ሕቶ ኣቕሪባትለይ። ኩሉ እቲ ዝገጠመኒ ከይሓባእኹ ክነግራ ደልየ ግን ከዓ ከይትስንብድ ከይትደሃል ፈሪሐ ሰጋኢለ ነቲ ክሕሰስበኒ ዝጸንሐ ናብ ገሊእ ኣንፈት ኣትሒዘ ክነግራ ወሲነ። ሓቂኺ ኣርያሜ ዝንዶ ኢለ እዚ ቦርሳ ኣብ ማእኸል ጐልጐል እየ ረኺበዮ ናይ መን ይኸውን ዋናታቱ ኣበይ ይህልው ከምዚ ከማና ወታደራት ምስ ኣጓየይዎም ደርብዮሞ ዝሃደሙ ዶ ይኸውን እናበልኩ እንዴ ብዛዕባ እቶም ዋናታቱ ክሓስብ ጸኒሐ ብምባል እቲ ዘጋጠመኒ ኣጋጣሚ ሓቢኤ ዘየላ ኣርእስቲ ብምልዓል ነቲ ዕላል ናብ ከሊእ ኣንፈት ኣዛዜ ነጊረያ። ኣርያመይ ድሮ ሓይሊ ረኺባ ማዕረ ማዕሬ ክትዛረብ ጀሚራ። ድሓን ዳዊተይ መን ይፈልጥ እዚ ንብረቶም ደርብዮም ሃዲሞም ትግራይ ኣትዮም ይኾኑ ብምባል ሰናይ ሓሳባታ ብድሕሪ ምግላጻ እሞ ንበገስ ዶ ኢላ ባዕላ ክንበገስ ከም ዘለና ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ብድድ ኢላ ንኺድ ኢላትኒ። መንገድና ብሓድሽ ተስፋ ብሓድሽ ሞራል ተታሒዝናዮ እግዚኣብሔር መሰናኸሉም ተወዲኡ እዩ ኢልና ይመስለኒ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ብለይቲ ዘይኾነ
بقطر مرب سجرنا كاب مريت إرترانا مريت تقرأ أون تسجرنا نويح كي توقعزنا دما أتقالن أباقعين كم أون أو عرزة حازو أب حمساتات عدم زركبو حدا أبو أون رخيبنا كيف رحنا ناوم قرب إلنا أبو خمي وعلكم إلى حتيت يوم نايتوم أبو لوهات الزراربا الزيودس سبن تسفى زهب زربا خوينو إيو تانيحنا عبيه زوم دقاي كابي موتيخم إخوم دعا بمبال كابي كمزمت أنا يحاتنا كاب إرترائنا متينا أبو مسبلنا يوم زتقبلنا أقبابلا كمزي كولو أي خئلن إيه عبيه ترهرهي نايقل ولد أكو عزي إزقرم فرهات إقزابيهر زمولو من سدتنيان تقومن انت تقبلو من إقزابيهر كم زتقبلو جيروم يوم زحاسبو يمثلني واي دقاي كم يلهم دعا زي خلو دفاعا سيجرهم أي كم زرئي ماشلا انديوم تزرئوم زلو زي برخاتات حلوف حليفوهم أبتيناتكم مريز زيخوانا أب مريتنا أون أكو يزاورو إيوم بولو نعوهم سليا زبهالو أبزي عدي آتيوم كولد زبلو سلا زلو بزي آجرهم ناب عدي تيا أتو أبتاوسن إيا جزي نسبيتي دويلة تقبل يوم كمزي زاموسول قلعو يموتخ ألو خبلا إيا يعرفكم إن جراهم بلعهم كسيلهم تخدو أنا بعلي كفان وكم إيا حجي خمان بعلي موصدكم زنت لبقع بينان انت قديفين وخاري اختبال علي إيا ودي كاب مهرو موصيو كقبل شعو إلى كرخبكم إيا إلوم دس بالحاليات أريومنا قصنا هناي حقوسن في شخطان موليو حراي كور ولادي عزينا إنا نمسكن كمتي زولهمنا هنقبر إنا بمبال بتاز حبورنا من قدي تخيلنا ناخدنا أفركي من قدي مسبزحنا حدا مسكار آيو أبتعدي أتيوم كسليوز حدروخم لسو خلو نبينوم زتفالالي يوم زمسلو شوقت زحازة من إساي نحنا خنكيد نسوخ من لاس فيت لبيت تراخيبنا عشرت أربعة تخفى لأجل كرات تحواتي لما تهزلهم زمت أخو أريامي زر إسلام هاريتنا مسات إنزانتا نزيئة تمثل نيرا عشرت سلسة خفال طيل عشرت أربعة تخفال تمن إسي شوقت لحظة ناريامنا داويت انتاي كولو ميخيل كحزوم دو ويس كمالصوم استو شوقت لحظة من إسيخ تاوايو من النوتو تقراواي ديو ويس إرتراواي مالت كبعتهم ديو ويس تايزو الحبيرنا نوريو كوخوان ناقص بعصرت أربعة كفال نراخب سنة جزء سنة كنيات كونا لكم أمنا كم تخل جزء تقور اللي مبرتاعهم ما يفليني لكننا شاركهم أون هنا طريقتهم أي فليني ناو كل خمس دما مهارنا طعامي زخانة فيديو يحزلهم لمدة خمتي كل جزء نم حاجتكم نبيت سوكم شير مقبار أي تحمويهم بدقامي سنة كنيات لايك شير كومنت أي ترسعون